बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अनज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। क़ाल या बुनय्य ला तक़्सुस रुअयाक अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा। इन्नश्शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन तअवीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैक वअला आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैक मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़। इन्न रब्बक अलीमुन हकीम। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्ना अबाना लफ़ी दुलालिम मुबीन। इक़्तुलू यूसुफ़ अव इतरहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वज्हु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। क़ाल क़ाइलुम मिन्हुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ित्हु बअदुस्सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहु लनासिहून। अरसिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़बहू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िअबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। क़ालू लइन अकलहु ज़िअबु व नहनु उसबतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। फ़लम्मा ज़हबू बिही वअजमअू अन यजअलूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि वअौहैना इलैहि लतुबव्वियन्नहुम बिअमरिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िअबु व मा अन्त बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब। क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फ़ुसुकुम अम्रा फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दलवह। क़ाल या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम वअस्सर्रूहु बिदाअ वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। वशरौहु बिसमनिन बख़सिन दराहिम मअदूदतिन वकानू फ़ीहि मिनज़्ज़ाहिदीन।
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني يراني عصر خمرا وقال الآخر إني يراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا